Erbe arabrare sigli kiugra smani yum tuseyibu la pisi la yibu yambra ministre fansanta tokkon ton wakat kangar pusile ni winga kibaya zurada la woto parti politique ram son santenta bampi fan wataba zaman darab tala sekka arias munigre bala tibam na yesane tabange na kinanis baba me sento indikan tele nam zangur vota sombonti transition a ta tonre en pizza sagara ina kile munigla me tiram nis basambe ko ba poga la gol ka poga tala netaba zamandara obnazina netaba rasma yibu public ngese wala wakata sontuemda nakina nisbab sentendike hanayilen to tumda kellen kyang tawre amsambi sedike dat kiba wak sopo wamsa neta zamandara parti ramson sontabamba piga ansektaba obseka zukwese ya tubsin netaba ngese liktab to hanayile bam tong pam soeb sonandike anton ya namzan rungu vote sombonti transition a tontenga porto son sabum learning tenga yinga aton pidi etumnanta sensin bene ya yaro Suzanne Amusa Wetraugo enati pama Vénement passé, ni unir PS parti à Tarsoba, di ban parti à partir en Piga Suka, parti à Yemri, et kilomètre Benewende Stanilas Sankara. Parti nizo zinduka yibe oran. Ya wala parti la mhunta bampi otone. La tu minigomti parti fin la tala 8e législature député lamba. La tu minigomti parti quand ça me sangese ya Burkina Faso Nimbuidu ndatir parti quand ça lamba tu vas be assemblée nationale ya bon la ton me man ya wala ere damba tulun kan ati ton tien ndemse tonre mon ti ton tenga aleba wala ton san date bum le ninga donc jikanga ton me yat pour yam ki ba kit ba barko so wala ngi témoin la kelra la wala président de l'UPC to moment ça parti ramba passaye ya pipi cercle auto la tout monde petit parti ni je n'aime pas pour ton avant sorbe mais bam damba tu vois ton na sul ya sul na mané qui m'a rapport ton ha certain ton zinné bon tu point foko rama ninga fana qui sa takre tu ton me wa gese ya bon la ton train di comme bon ni nimbui dans la puis ni di hinza da kenga ti ton bahyar nama lebazini Erketon gomna parti politique ramé les partis politiques kanga bondame ti parti pour la démocratie et le progrès parti socialiste kwaega PDP PS parti kanga tala sekne kiba kitba wakat son logo seka adabulgame ti a 5e ne zetba ti bala sangesi bamba zulese ya na ilenti zetba to on libre pame en kulu obzaxin la bam sokda mengenge ten sami kame ti zetba nampama zuno kanga pentam pourin adab kelem wilgame ti zetba sangesi son wibum de ninga ya zule kasang pourra 5e nepson zoen kenga wala temsela nisba sa ne PDP PS parti wa to damba bam wilgam ti MPS sur MPSR sulla swande nama arsira meti nimbuida sur rano mame ne nama psande da la sangis mo mohanora kiuga nasa lor poli pawala bumla ninga nimbuida sanda tende PDP PS parti ta dam wilgame te bam sandate ya tenga zanda bunnawa kele nar nimbuida 5e ne na ton zabne tan so sa tarayi wala soda sa yembar bala zulweri kele wilgame ti bam sandata bumla ninga ya ti zetba lebron kulub tem la naïlen te zuet pas les bons groupes tem ba sami kam ti soda sa ton ramende tems la nisba tan so bon sa sans un sorolunda zuga ti zuet ba na les bons kuli renda me ti yon korlo kelen zin bene sans parrain zaman neba tenkelon wa me wa ne zulu se nimbamba voyema pourra et kanda tawle net kibaya et de wule la me kibaya zula don ti sen signe zaman dara nanti tanga runda ramba nisba sembe koba la gol rapport tala seka netaba tubnazin likenges netaba nakina la nisbab son tendike sana yilem ti wakata santuemda santen wane zulu bam tumda pora bipam so entu ntongili kanga bam tumda nakilen keng tawri nafa ne baminga etumata sezin bene adama giti Antoinette Konaté et nanti pama venama ne Confédération paysanne du Faso ne da Yemre Issoufou Porgo.
Sereta kan handata de sonse ngese na kende bus la ton dike songa ka kor bala gongo ndba zule sa kateka hambe batum da pugwa ko lo menga wenga wantu le batun ma nan ko lo ba ti ba zule so wa pamba bibe ton yidi zule sa tala yina ngana bamba ara yina ngana gouvernement ya sida ba to ko bala golo ko azule sa wa me sa pa ni tin tase ni zulu aiga amin niti lore iya zuluaiga ba su buto tor bebe nke da koda la ken lumsa iya zuluaiga hawa konsa raga ya zuluaiga yamla nya ge helonda te koda priramba aya yelle donc refa ya zuluese tenga pa gai ba na me ime zuluaiga baraka koda ba yibu pourto ne ba tensa pokon kin zinge taba donc refa ya zuluese dile zulue kan sa fa kepe laboratin gese ya na kende bola toin dike nkolo nimbuida tuzulu kan hawa pamba bitim tonya tayina na ba eti base herlunda kibang williamba ti sulninga wala meti tumno ninga sombonde ti sonarvi santa tokle ni move africa obninga raga zugo tumpal kanga adias na ilon songe adam bisa sombe ton tenga pora top ton watam bing dobligidi bambe beran larfo tif sampale relef palik kadi adias na ilon songba top ton re opsan tikunta opsan data bibten de kamantum ninga opsan date wala obleten tiklinda ampambamba nyare ti ligninga mesambe benwa alorde tiket ya nafa en kon ramnisba siya bamba radansa iptunontara salimata to zali zerbo zindabene pa penaka sobla ninga c'est un groupe sonore tout nord tar sorti nanti kila kwese Thomas Zongo zabra to ton son ning de produit ning marché mo zugo ya nan kité ti Burkina Faso wembi sana sa fam ton sa mise mbezin la bizinin fam et fam tempa contrat d'assurance aratu yi mun gem ti bon pour santar wa hanzemi wa ki pisiteka pour te créer la compte ne mu monnaie ti darfan pour training de fo huntar fo menu fo mbe fo nugo pour training de bilbil fo ni ngi de bilbil fo to no anando da kamba wakat ni ngi fo wat ndat de ligide fo temen de ligide fo sandat me bo man nasara mbo ndi projet fo tara tebo nat ndawa moteur ndat ndawa wefo fo ni ngi de bilbil fo na to ramen de kena nda wefa ton ho ngene na man mo de ni ngawa ton tara partenaire amba wa banque ramba via société de microfinance ramba on tourne tondo na tonri fo han tix ligide ta wata wa moteur la ligue du via we fa ligue du ton na nyanda bamba ti bam point samedi on faut samedi ti don garantie pour un cotisateur ligue ni fo pama at fo tonri nda we fo man fo nda bu moni ngewa da fo yor banque bilbil fo zaman ketun be to ketun cotiser bilbil fo ati fo da dingue me ketun do kamba pa de at fo ndere samda banka zingo me fo ketun yor be ni bilbil fo ati fan tuta fi apaka fi arawa fo hanta yum pila ni ten contracté ka la loi han autorise fo ten contracté fo ten contrat kan ngapoa ton ka tourner de ba yemari Erpusi la barke sendiko weranzini kila largeston de kibaya ne mora yal hada kana ndunda mam konta yam sek be go winto wakati ipso atin like bafo la nananda RTB zugu kibaya keten kengada taw nir buda gwam zulle la sidmirindi wena ganar samana bane Faso télévision kanu bagaw anga wula fe foli bi aw kelengelen bela jeni ye aw danse anga bika kibaria wakatira anga bika kibaria kumbaw kono aya donko politiki ton minum bisoro anga jamana kono o tan farla nyogon kan kunu ka nyogon ye minawi haklu jabo ka flo bisi anga chama ke fanga blasaran chuga mina o ka lanyinu dafakura am singa no konyaw kanga kibaria kono
Bobo Julaso Marala oka l'université so no ikalanso baye o tigada mika baraw nyasini be anga lamuni aleni seneko baraw ko kuna ulugu yikalandi do ere labe o barasemi blara sinka walisa ka farafin fra bolaw aleni dokotoro yere laklus fale am singano ko yafana kan amo kibariya damne ka awla dogoya ko kunu donya ina kon mi koni politiki ton ye o tan yi nyogon soro ka haklu jagabo ka flo bisi ka nga chama ke fanga blasran chuga mina ka langinu dafa kora o ko yan labena ka bo politiki ton femi bi wolo ko UPC anga baraka nyogon kumbo keneka Roseline Ouattara ani Moussa Ouedraogo yo ka kuma barani yasi amal manke Justin Somme mali barake pur ton kono am ñoo kafura mo kama e femi kama andi ñoo kafura pour que anga ke mo contrat mais en fana ka se ka ampulota di pour que anga dugun ka ta nya fe are nyambara ko depuis amiena insécurité banga dugura ambe be here do fe here tanga dugura donc ambe kan ka ampulo di ñoma pour que here ka soro ka shoko kana anga dugura a folo le ni a folo le ni président nana kana fara amimi wole ko point focal olu bina barake ka filɛ an ka miiriya na an bɛ se ka min kafo ka se ka a yira mɔgɔw la parti den tan lo bɛ yen parti minnu lo o tun bɛ assemblée la parti kɔrɔ minnu bɛɛ tun bɛ assemblée la o parti lo tun bɛ parti den tan lo tun bɛ yen bi mais parti den tan duuru lo bɛ assemblée la donc tɔw ninnu bɛ kɔfɛ o bɛɛ bɛ nana bi tile in na dɔrɔn le président ninnu bɛna fɛn kɛ n y'a fɔ a ye cogo min na point fo ko ninnu bɛna baara kɛ an bɛ sɔrɔ ka na jɛkulu wɛrɛ ladili kuma min bɛ yen burkinabɛw ka ɲi ka lɔn ko nin dugu na an bɛɛ bɛ ko mɔgɔ kelen donc namu barake an kana to ka dɔw bila kɔfɛ fan ka kafo ɲɔgɔn fɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma o ko bolo kelen tɛ se ka mugu cɛ donc fan ka bolo di ɲɔgɔn ma même ni politique an bɛ to k'o fɔ o b'a fɔ non mɔgɔw ko ten ko minnu bɛ politique kɛ nin ko politicien anu yɛrɛ tɛ sɔn o b'a fɔ ko minnu bɛ politique kɛ nin olu kama lo ko dɔw kɛra mais politicien ninnu olu fana bɔra o société kelen kelen na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ yi ɲɔgɔn faw ɲɔgɔn baw ta mɔgɔ ye donc anu fɛ an bɛ min wele la an bɛɛ ka ɲɔgɔn lajɛ parce que fɛn min bɛ yen hɛrɛ t'an ka dugu la a tɛ se ka mɔgɔ si ma ko ɲɛ donc an bɛɛ ka ɲi ka kafo ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka dugu ka hɛrɛ sɔrɔ. Tombolo mi sigira sinkan ka se ka dɛsɛbagatɔw bilasira an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko association des ambassadeurs des couches défavorisées olu yɛrɛ ka sigi ni san 10 sɔrɔ ni sababuya la o ye ko kɛta labɛn ko kɛta minnu yɛrɛ kɔnɔ o bɛ sukaro bana sɛgɛsɛgɛli kɛ maaw ye gansan o kɔni tile fila lo ta ko sɛgɛsɛgɛli nin kɛ jama yɛrɛ y'ale ni ka fara o ka baarasen wɛrɛw yɛrɛ kan an ka cidenw kun b'o kɛnɛ kan o y'o ka kumabara ni ɲasin Alize ta Ouedraogo ma ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min baara kɛ o tɔnbolo nin kɔnɔ a bɛ kibaruya dɔw lase ka taga o ka min yɛrɛ ye diabète bana n'o ye sukaro bana ye a bɛ gɛlɛya minnu lase ale ni a bɛ se ka tanga cogoya min na. Diabète bana ye min ye bana gɛlɛn le tulonkɛ bana tɛ an ka ɲi ka bana ta sérieux an ka ɲi ka ta sɛbɛra an man kan ka tulonkɛ ni bana nin ye walisa bana nin bɛ adamaden fiyɛ a bɛ ɲɛ fiyɛ a b'a kɛ adamaden bɛ kɛ fiyɛntɔ ye a bɛ dusukun fiyɛ a b'a kɛ adamaden tuma bɛɛ an ni dusukun dimi bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye joli tɛ suma joona a bɛ kɛ sababu ye fana o bɛ dɔw sen kelen tigɛ dɔw b'a kɛ sen fila o bɛ sen fila nin bɛɛ tigɛ dɔw bɛ bolomadenw kuru ayiwa aw b'a lɔn bana jugu le an man kan ka tulon kɛ n'o ye an ka ɲi ka min kɛ k'an yɛrɛ kisi k'an tanga ka bɔ bana nin ma an k'an ka dumunikow kɔlɔsi aw y'a lɔn bi na anw ka bana an b'a sɔrɔ anw ka dumuni kɛcogo la ni anw y'an ka dumuni kɛcogo kɔlɔsi an bɛna anw yɛrɛ tanga ka bɔ bana caman ma donc n'an y'o kɔlɔsi ale ni docteur bi filaw min sɛbɛ k'o k'a ta n'an y'a ta sɛbɛra ka filaw ta ɲɛnama n'an ma ɲina ka filaw ta olu ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ se k'a kɛ an b'an yɛrɛ kɔlɔsi k'an kisi diabète ka bana tɔɔrɔ ma ale ni fana ni an sport kɛ sport fana b'a kɛ a bɛ kɛnɛya fana fara ni anw ye sport kɛ anw fari bɛ foni an bɛ wasiji bɔ ni wasiji bɛ bɔ nɔgɔ bɛ tugu wasiji kɔnɔ ka bɔ ale ni
an ka ji mi caman ni anw ye ji mi caman ji bi anw ka fari ko ni anw taara ɲigɛni kɛ nɔgɔ bi tugu anw ka ɲigɛni kɔnɔ ka bɔ. Amu kuma ka taga kɛnɛya ko kan alibele Bobo Julaso ka kalansoba o mi wele ko Université Nazi Boni olu kɔni baarasen dɔ bila sen kan baarasen min na mi yɛrɛ yi dɔgɔtɔrɔw ye ale ni farafinfurabɔlaw olu sera ka hakiliw jagabɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka filɛ bɛ se ka bana dɔw furakɛ cogoya min na ka tɛmɛ yiriw fɛ i n'a fɔ kansɛri bana ani a ɲɔgɔnnaw o fana ye fɛɛrɛ lo ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ sigi dɔgɔtɔrɔw ale ni farafinfurabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ciden minnu kun b'o kɛnɛ kan o ye Asan Gourago ani Sata Boare. Akli falen kenelo o b'a fɔ min ma anglikan na ko workshop. Fɛn kura yalalaw, kalanfaw, dɔtɔrɔw ani kalanden minnu bi kɛnɛya ko kalan kɛra ka fara farafinfilabɔlaw kan olu le ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka taa bana saba kan. Tension bana, diabète ani cancer. A bɛ se ka kɛ cogo di? An ka farafin yiriw ka labɛn ka se ka o banaw fila kɛ o le tun ye lajɛrɛ ni kun ye. Kalanso min bɛ yen o ko école doctorale sciences naturelles et agronomie o kalanso ni ka hakilila lo ni Université Nazi Boni ka dɛmɛ ye jango farafin yiriw ka sankɔrɔta kɛnɛya fanfɛla ra. Barosigi caman bɛna latigɛ ni workshop ni kɔnɔ. O bina kuma ka taa yiriden 65 ɲɔgɔnna kan minnu lɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ banaw filakɛli la. Workshop siɲɛ fɔlɔ lo ka kɛ a bɛna latigɛ tile 2 kɔnɔna na. A labɛnbagaw ka laɲini ye baara ɲɔgɔnya jɔnjɔn ka don tubabu dɔtɔrɔw ni farafin filabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ walisa ɲɔgɔn fɛ u ka se ka lɔ banabagatɔw jigiya kɔrɔ filakɛli ta fanfɛla ra. Amanga kibariyaw kuncɛ ka to Bobo Julaso alibele ka aw ladɔnniya ko o kɔni sera ka taa tigɛ da jigɛ tɔn 22 ɲɔgɔnna yɛrɛ kan o jigɛ minnu kɔni cogo bɛnni tɛ ka kɛɲɛ ni an ka dumuni kɛtaw ye o sababuyara kɔni maa min kɔni ka jigɛw lo kɔnɔ ko bɛna sariyaw bolo o tigila mɔgɔ kɔ kan ale ni jigɛ minnu minɛna kɔnɔ bɛna a jeni lon nataw yɛrɛ la an ka baarakɛ ɲɔgɔn minnu kun b'o o kɛnɛ kan o ye Kasum Milogo ani Afsatu Bokum. Jɛgɛ tɔni 22 kɔ de sɔrɔla ni mabliba kɔnɔ n'a bɔra Senegal jamana na a kun bi taara Wagadugu dugu kɔnɔ. O bassin maraba brigade mobile sorasiw de o bolo da o yuruguyurugu mobili kan. Jɛgɛ wusule tu ka kan ka sɔrɔ mobili ni kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛli ni kɔrɔsiliw nana yira ko jɛgɛ kɛnɛ do o min ma daga dumu ma. Camion nana ni agent ni ya gɛrɛ ya jɛgɛ lo mais kasani tellement kasan tun bɔra an nana n'a ye an fɛ direction na yan yɔrɔ ka service vétérinaire wele quand on en a filé no ya effectivement ko jigeni ka mai jigé to bon papier ka ale ni chauffeur ni mi fo ya bora Sénégal depuis lundi temeni orado brigade mobile sorasiw ye o bolo da o mobile kanban o bina na jigé olu bɛɛ jeni jigɛtigi ale fana bina na jaraki sharia bolo fanfɛ service technique ya fo ko jigani tɛ se ka dumuni a wajibiyara a bɛ jeni amna PV ni kɛ ka adresser patron ma fana n'a tigi nana PV ni kalan ka signer am sɔrɔ ka a bɛ centre d'enfouissement technique ka ban donc o bɛna jɛn o yɔrɔ ye. Kan bɔra dugudenw ma o ka kɔrɔsili ni hakilisigi kɛ fɛn min b'a to n'o mana yuruguyurugu fɛn n'u ɲɔgɔnna ye o ka o kan bɔ faamaw ma wasa olu fana ka baara kɛ ka yuruguyurugu mɔgɔw ɲakɔrɔla tigɛ an ka jamana kɔnɔ. An ka bi wulada ka kibaruw bɛ dan yan aw ni ce a ka faamuyali ko ɲuman na an bɛ wuli sisan ka sigiyɔrɔ to filakan faraw fɛ ni Umaru Tambora ye.
ayo wodi sanne suudu baba min garti o firtande on ɗum wonno kibaruji ɗi min jogui hokkude on hande o en ndelle toɓɓe kibaruji ɗi en ɗimin jogui e firtande on ɗe keɓon famde joni o ka filatake no wonno no laamu leydi meɗen fa hande yimɓe tawaɓe ina mbuuri nokkuru keeri Burkina fo no ɓe mbawi gollirde joni o ka fa filo fa hande ndenago woɗi hoytinana hadde yimɓe tawaɓe ina mbuuri ɗum wonno keeri leydi Burkina Faso ndelle ndeɗo hawrino wonno ko waɗa leydi Gawa ndelle sakiraɓe projet biyeteɗo Prisma o projet waranani haddu neɗɗo fu gaɗuɗo maral gollal muɗum haddu leydi nder Sahel ndelle oɗo projet kenga wonno ko lawol makko hokka fuɗɗude ndelle o neɓiran haddu duuɓi nayyi ndelle keɓon famde oɗo projet ina wonani haddu yimɓe maroɓe tawaɓe Burkina Mali e fa hande leydi Niger ndelle min garan e faminde on fa hande ko projet o ko laati bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe joni o e jahan ɗum wonno leydi Gawa toon en ayo ndelle keɓon famde toon en ayo no watte joni o ka hawrine sappe ɗiɗo ɓerde hita duuɓi sappe ɗiɗo ko laamu leydi meɗen darani fa hande dartude joni o kam renude fa hande ɗum wonno keeri ayo ndelle keɓon famde tawe fa laamu lobbu jooɗo woodi fa hande fa tawe joni o ka ɗum wonno nokkuje jawdi hawta ndin ende no wonno no wawi gollirede fa tawe ɗum e fuɗɗum laato dow lawol fa hande habdugol ɗum wonno rafindena ko tawa leydi meɗen ndelle ɗum saabi dey leydi meɗen Burkina Faso ɗo ɓe jeeɗi ɗum wonno joƴƴinde fa hande ñalande leyɗe ɓaleɓe joni o ka yeƴanade fa hande ɗum wonno ɗum dartude joni o ka no wonno no keeri ɗiɗi en kani dawrinede ndelle kanko batta laamu daraniɗo fa hande ɗum wonno service ji leydi meɗen ɓilli saare mum e woɗe fa hande ndenago colonel major Omer Battino kanko wonno ko ardi nde ɗo hawlino ko joƴƴina ɗum wonno hiɓere Gawa toon ayo ndelle keɓon famde ɗo o wi de ko gollal ngal laatata kono hollide joni o kam maninde ɗum wonno keerol Burkina to wonno to haaɗi woodi fa hande laaɓinana yimɓe tawaɓe ina mbuuri ɗe leyɗi oɗo nokkuji fof ayo no watte de fa hande gurdam laato hunde ko hoytinana ɗum en woodi fa hande heɓe sakke fa hande torraji bawɗi ƴurde guere on toon en fa torra ɗum wonno leydi meɗen ayo ndelle keɓon famdede ina wonani fa hande ɗum wonno service leydi meɗen hawjine fa hande datude ɗum wonno keeri meɗen e hollisinde haddu yimɓe fo tinno paamo mono fo ina woodi ko baka muɗum ko jeeyi wattude ɗon en ayo ndelle keɓon famdede laatakino joni o ka wakkati faɓe mikkintina ɗum wonno taariki keeri leydi meɗen woodi ɗoɓe kollade fa hande ɗum wonno ko neɗɗo tawaɗo toon en foof wawi wattude ɗum wonno baka muɗum fa tawe joni o ka nokkuji keeri leydi meɗen laato nokku to jaam wawi heɓede wakkati nde fa hande tiɗormaji ndenago tawa leydi meɗen Burkina Faso sakiraɓe jaahen yeeso fa hande ka joni ka kalen haala politique ko kanko ɗum wonno Zéphirine Diabré hoorejo parti politique biyeteɗo IPC gollal ko imi e hawrudude fa hande joni o ka hooreɓe parti ji politique ɗum wonno kenga nde en nokkure biyetede CBC ley ngallure wagadugo ɗo en faɓe daara kamɓe yimɓe politique aji ɓe en ndelle modèle o kadi wonno moɓe mbawi wartirde joni o ka dow nafa haddu burkinakoɓe fof woodi dow wallude Burkina fo o torraji ɗi tawda hande ayo ndelle keɓon famde ɗum laati sababu hawrinde mabɓe nden en kenga nden en kanko Yaro Suzane e Moussa Ouedraogo ina tawdono e mabɓe toon en miɗon kollo on ko hawrinde mabɓe nde ko laati parti ji politique jiiɗa hettude sengo e yiide no leydi yarata ko hoorejo parti politique IPC imi hooreɓe parti ji politique e andaɓe muɓɓe ina tawda ɗo en hawrinde fa kokkodur haqqilloji darta ɗum wonno ko mbawi wallude dow dartinde leydi eɓe puɗɗi ɗo en gollat daɓere parti ji politique faɓe daara ɗum wonno koɓe mbawi wallisirde fa tawe constitution dartiɗo warta depuis le 24 janvier 2022 illa noga e nayi lewru janvier en jii lawol démocratie e constitution darnama leydi meɗen saabe coup d'état ɗum ino laati sababu fa nodda yimɓe futtinno gaɗa jahale woɗe jiide kalde wonno ko mbawi wallirde no tawra leydi meɗen ko huccudiri hande hono rafi ndenago ko heddi woodi kono ɓeyda e sattude ndelle ɗumen ino laati sababu fa tawe haqqilloji fo kawrudure fa daren ɗum wonno ko mawɗen wallitinde que chacun puisse apporter sa contribution à commencer donc par les partis politiques que nous sommes ka noy wonno na ɗi parti ji politique mbawi wallude to laamiɓe hannden ɗo en tawa no mbi ino jiiɗi fa parti ji politique ɗi darna golleji muɓɓen seeɗa ko kanko Zéphirine Diabré o holli o wi moƴƴintinde leydi ino laati hunde ko jeeyi haɓɓude hoore hadde burkinankoɓe fof dites-moi dans quel groupe social dans ce pays là il n'y a pas une partie qui fait des wala waldere na parti na fedde nde woofata e yiide torra mo leydi meɗen wondi hannde sini iɗum haɓɓi hoore neɗɗo gooto fof iɗum haani haɓɓude hoore haddu yimɓe fof woni kawritinɗen wonno ne mbawɗen yiitude daliliji dartiɗi ko moƴƴinta leydi meɗen nous pourrons éventuellement donc trouver les réponses donc au mot donc notre pays
ndelle kanko hoorejo parti politique IPC iɓe nodda haddu partiji politique fof ɓe tawaka ley ndeɗo tinno ngara kawrita e maɓɓe ɓe ndata no wono no ɓe mbawi gollidirde hakkude maɓɓe fa torra tawaɗo ley leydi o heɓe hunce woɗi laawal constitution dartingal heɓe warta ley Burkina Faso. sakiraɓe keddoɗen fa hannden dow haala kamɓe parti politique ɗi ndelle keɓon fande parti politique biyeteɗo PDP PS kamɓe de kenga de en ɓe kawri hokkoɓe kibaruji faɓe kolla ɗum en fa hande koɓe noɓe jiiri fa hande joni o ka gurdam yimɓe feruɓe ino mooli no tawa ley leydi meɗen Burkina Faso ɗon ayo ndelle keɓon famde kamɓe koɓe haɓɓuɓe hoore ɗon e dey gurdam ɓe no tampiri ley gurdam muɓɓen woɗi noy watte de ɓe en keɓa ko wata guure muɓɓen ndelle ɗon e miɗen kollon ɗon en fa hande seeɗa koɓe mbi e dow majjum. Parti politique tawaɗo dow lawol démocratie e ƴeftare parti socialiste ino lamdo ɗo en salla yimɓe feruɓe ɓe ino mbawi hebde kota guure muɓɓe. PDP PS ino finƴita hollude ɗo en tiiɗormaji gurnan ko ɓeɗo yimɓe feruɓe gondi ko hooreɓe oɗo parti politique kolli dimmi lobbe ɗe yimɓe tawdano wakkati nde MPC tetuno laamu ɗum fulatake ɓolum hande gaɗa lebbi nayyi koɓe tawda e laamu hande. PDP PS yiɗa eno fa tawi habdude baale yimɓe ladde laato gollal haddu yimɓe fo koɓe kolli ɗon en wawa laatade hunde ko moƴƴi fa ɓeɗo yimɓe feruɓe joppe koota gilla wakkati nde ndenago artaka joƴƴinowa toon ɗum en ino wawi laatade sababu faɓe coɗɗoɓe caama hakkude juuɗe baale yimɓe ladde. ayo sakiraɓe kantiren kibaruji meɗen ɗi joni o miɗo holluno on fa hande ɗum no projet kesso inditiraɗo Prisma waddama ɗum wonno fuɗɗama ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo ayo ndelle oɗo projet de o wonanani fa hande yimɓe maroɓe ndelle waɗuɓe maral gollal muɓɓen ɓe o projet ina wonani fa hande maroɓe tawaɓe Burkina ɓe Niger woɗi e fa hande ɓe Mali haddu ko ɓuuri milliard uji nayyi wonno ko wattede oɗo projet duuɓi nayyi wonno ko neɓirta ayo ndelle miɗen kollon ɗo en seeɗa fa hande oɗo projet ɗum wonno ko wawi filade nafirde fa hande maroɓe ley nder Sahel ko watta 50 million ɓinguel adama ino gaɗi gollal muɓɓen arandewal maral Burkina Faso yimɓe 60 ley hemre ino mburdi ngal ɗo gollal ka ngal gollal ino tawda e tampiriji kewɗi hande hono ɓuytare ladde ɓitugol nokkuje dorduɗe ñakal woɗi coggu tongu nema kulle woodi e ñawuji daɓuduroji kulle fa moƴƴintina ngal ɗo gollal yimɓe daraniɓe ngal gollal ƴuuɓe ley leyɗe feereje ina pilo ɗo en safareji ko laati kaɓɓu ko maroɓe woodi e remoɓe iɓe pilo ɗo en ƴeftare darje ngal ɗo gollal maral ko laati kaɓɓu ko maroɓe woodi e remoɓe iɓe gaddi ɗo en projet biyeteɗo Prisma ley ndewgu Afrique gorgare oɗo projet haddu milliard uji 4 e million ji 250 wattete e muɗum woodi o Union européen e gollidal Espagne kamɓe wonno wattoɓe ceeɗe oɗo projet o projet ina wonani Niger Mali e Burkina Faso woodi duuɓi 4 wonno ko o neɓirta ndeɗo hawride ko hawrudude hooreɓe baale maroɓe ina wonani ɗum en ɗo en e yiitude fa hande safareji ɗi wonno woodi e laabi ɗi wonno kaniɗe rewede fa oɗo projet heɓa yettina ko filoto ayo woodi suudu baba enen de en jottini ɗum wonno journal meɗen e o ndelle sakiraɓe soni Allah jaaɓi fou kikiɗe nde en kanko Boubacar Boli o waran o fa hande o hokkon ɗum wonno ko laati hawride batta en laamu ko woni ina waɗa hande tilaki tafon ndelle sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi fofo moɗon yo Allah bawɗo ren e renane e leydi meɗen watirana en jaam ley Burkina Faso kitten e jaam.